où aujourd'hui, on va continuer l'explication de contact direct. Comment peut-on écrire une réaction redox? La dernière fois, on a... Sentiamo Marda internet. Qui? Tiama. اوكي سافا. فيكم تبعتوا لها خبر انه تبعت لي خبر انه هلا ما في عندها انترنت. يلا. Donc, demi-équation d'oxydation, comme on a écrit, c'est Zn donne Zn de plus 2 électrons. Demi-équation de réduction, c'est Cu de plus 2 électrons donne Cu. Alors, on a dit dans une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. Faisant esthèse dans ce cas, dans cet exemple, pour le Zn et le Cu de plus, le nombre d'électrons perdus, c'est 2 électrons, et le nombre d'électrons gagnés par Cu de plus, c'est 2 électrons. Dans ce cas, le nombre d'électrons est équilibré. On peut directement faire la somme de 2 équations. En simplifiant le nombre d'électrons, on obtient l'équation Boulon. C'est Zn plus Cu de plus nous donne Zn de plus Cu. Autre exemple. Yeah. Réaction entre le zinc métallique et la solution de nitrate d'argent. C'est-à-dire quoi, monsieur, solution de nitrate d'argent? Yani, c'est Ag plus ou NO3 moins. Bonjour, Stas. Bonjour. فإذا أستاذ لما يكون عندي زنك ميتاليك حطيناه بقلب solution de quoi? De nitrate d'argent. Quelle espèce chimique doit ou va subir l'oxydation? C'est Zn. Alors l'équation, demi-équation d'oxydation, c'est Zn dans Zn de plus 2 électrons. Pour la demi-équation de réduction, Ag plus 1 électron donne Ag. Pourquoi? Parce que Ag, l'ion correspond de Ag, c'est Ag plus. C'est-à-dire quoi Ag plus? C'est-à-dire, il a la tendance à gagner 1 électron perdu par Zn. On a écrit les deux demi-équations d'oxydation et de réduction. Pour écrire l'équation Boulon, monsieur, est-ce que le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés? Non, on a multiplié. Non. Alors, il faut travailler comme on a un système. يعني دايما استاذ لما ما يكون النمبر ديلكترون قد بعضهم هون بالدو دمي ايكواسيون ناخذ النمبر ديلكترون اللي موجود تحت بنضربه فوق بالايكواسيون اللي فوق والنمبر ديلكترون اللي فوق بنضربه بالايكواسيون اللي تحت يعني فوا 1 la demi-équation d'oxydation ou fois 2 la demi-équation de réduction. فهمنا pourquoi il faut travailler comme on a un système de 2 équations? Oui. Pour équilibrer le nombre d'électrons. Alors, si on a une lame de zinc dans une solution de nitrate d'argent, la une solution, il y a un ion بيكونوا Ag plus NO3 moins. Le Zn subit une oxydation. L'équation, c'est Zn donne Zn de plus 2 électrons. Pour demi-équation de réduction, le Ag plus gagne 1 électron pour devenir Ag. On a écrit les deux demi-équations d'oxydation et de réduction. Maintenant, pour écrire l'équation Boulon, il faut équilibrer le nombre d'électrons. Car dans une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus doit être égal au nombre d'électrons gagnés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut multiplier, monsieur,
il faut multiplier les deux équations par. L'équation en haut d'oxydation, c'est multiplié par le nombre d'électrons de deuxième équation, et deuxième équation multipliée par le nombre d'électrons de première équation. لحد هون واضح؟ Oui. Alors, on continue. Maintenant, أول équation, ça va, c'est fois 1 بتبقى مثل ما هي. Deuxième équation, c'est fois 2. Alors, on multiplie par 2 tout ce qu'on a dans l'équation. Ça devient 2Ag+, plus 2 électrons dans 2Ag. Maintenant, le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. On simplifie ces deux électrons. Il nous reste Zn plus 2Ag+, donne Zn de plus 2Ag. بس هفهمكم اياها بطريقه ثانيه. انا Zn كم الكترون بتعطي؟ 2. 2 الكترون. طيب وبقلب السوليوشن اذا انا عندي Ag+, الAg+ كم الكترون بدها؟ كل Ag+ بدها 1 الكترون. فاذا كم Ag+ لازم يكون في عندنا لحتى ياخذوا هودي الدوز الكترون اللي خسرتهم وحده Zn؟ 2. هيك لازم نكتب Zn plus 2 Ag+. وكل Ag+ مع الكترون شو بتعطينا؟ على كم Ag بنحصل؟ 2 AG. 2. هلا صارت بلو كلير؟ فهمنا ليش Ça, ce sera la demi-équation. من وين جبنا كوا؟ Demi-équation. Qui a parlé? Diamant. Diamant. Quelle demi-équation d'oxydation et de réduction? Oui. Maintenant, عم بقول لك عندي réaction entre le zinc métallique et la solution de nitrate d'argent. يعني عندنا استاذ بشار في بقلبه هون Ag plus NO3- حطينا لام دو زنك. اوكي هيدا شرحنا شيء مثله استاذ وين؟ بالاكتيفيتي 2. هلا هودي الابليكاسيون مش كل ابليكاسيون بدي اعمل لها انتربريتاسيون اكسترا. يعني انا عم بعطيك هلا اكزامبل فيهم رياكسيون. لما حطينا زد ان بقلب سوليوشن دو Ag plus NO3- Zn va perdre 2 électrons ou l'Ag+ va gagner 1 électron. ماشي الحال يا ديامون؟ Oui. يلا استاذ نكتبهم. DEO, il y a une demi-équation d'oxydation. DER, demi-équation de réduction. Chaque Zn donne 2 électrons. Quels 2 électrons perdus par un Zn a besoin de 2 Ag+?
Alors, jusqu'à maintenant, vous devrez savoir écrire une demi-équation d'oxydation, demi-équation de réduction et d'écrire l'équation Boulon. استاذ في حدا بكون ايفون معكم بفوت باسم ايفون؟ محمد بلحظ. محمد بلحس يا أستاذ. صح. طيب. صار في عندي 19 تلميذ وبعد في اثنين. خليني بس لشوف من هن الاثنين. الأربعة علي موجودين. لا، في ثلاثة علي وعلي بعلبك مبالا موجود. آية موجودة، باسل، بتول، ديان، ديامون، تياما، هشام، حسين، بلحص. في عندي كريم وقاسم هيك. إيه. عندكم فكرة ليش قاسم ما عم بفوت؟ لا أستاذ بكل الحصص. بكل الحصص ما عم بفوت. طيب وكريم؟ كريم في حظ إنه أوقات بتفوت أوقات لا. خلصنا كتابي أستاذ؟ Yeah, on continue. Autre exemple. Réaction entre l'aluminium métallique et une solution de sulfate de cuivre. أكيد l'aluminium métallique doit perdre 3 électrons pour devenir Al3+. Le Cu2+, gagne 2 électrons pour devenir Cu. L'aluminium subit l'oxydation ou l'ion cuivre subit la réduction. Dans une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. L'aluminium perd 3, Cu2+ gagne 2, alors n'est pas équilibré. Pour équilibrer, on multiplie la première équation par 2 et deuxième équation par 3. عرفنا ليش ضربنا ب 2 و 3؟ عشان يصيروا 5 إلكترون شيلون. يصيروا 6. آه. فهو استاذ دائما عدد الالكترون اللي موجود بثاني ايكواسيون بنضربه باول ايكواسيون، وعدد الالكترون الموجود باول ايكواسيون بنضربه بثاني ايكواسيون. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On obtient demi-équation d'oxydation, c'est 2Al donne 2Al3 plus 6 électrons. Là, nous 2 multiplié par toute l'équation. De même, pour demi-équation de réduction, ça devient 3Cu2 plus 6 électrons donne 3Cu. Simplifier le nombre d'électrons. Alors, l'équation Boulon, c'est 2Al plus 3Cu2 nous donne 2Al3 plus 3Cu. Yani même il travaille, monsieur, mais vous devrez écrire une demi-équation d'oxydation et de réduction correcte. بس تكتبون صح بنشوف إذا النمبر d'électrons perdus قد النمبر d'électrons gagnés ou il faut multiplier par quelque chose. Question? أستاذ نحن مثلا إذا بالإكزامان عنا إكزرسيس هيك نعمل إيكواسيون بيلون لازم دايما نكتب الفراز dans une réponse. Oui, عليها ربع علامة. D'accord.
استاذ بما انه الكلسر موجود وعم تكتبه هلا، رح عيد اللي قلته ببدايه الحصه ليلي ما كان موجود معنا، كلمات تسمعوني منيح. مثلا نهار التنين الحصه بتبلش على 57 دقيقه. اي تلميذ رح يتاخر ليفوت على الحصه ومش معطيني خبر ما بيستقبله بالحصه. يعني مثلا لنقول على 57 جربت الديامون بدها تفوت على الحصه وما كان في كونكسيون، ديريكتومون بتبعت خبر على الجروب لاعرف مين الطلاب يلي فعليا ما عندهم كونكسيون، اوكي، لحتى لما يرجع يفوت اعمل له ادمت لحتى دخله على الجروب. غير هيك ما حدا حيفوت. مش مضطر بكل حصه بدي تضيع 5 و 10 مينوت كرمال في ناس هي هيك اجى على بالها ما بدها تفوت او بعدها نايمه او فنهار التنين انتبهوا لهيدا الموضوع. متفقين على هيدي النقطة كلنا؟ يا أستاذ انتوا أستاذ. بتوافقون الرأي أو لا؟ بلا أكيد. ولا اوكي ميرسي. فإذا بنعتبر حنا بالصف أستاذ ما بنتأخر لنفوت على الحصة. أساسا كل حصة الزوم 40 مينوت، إذا بده أول 5 دقايق و10 دقايق بدهم يروحوا شو بيبقى نص ساعة، خلصنا. يعني مرقنا لكم كثير وقت. وهلا مثل ما بقولوا صارت الفيقة أسهل، فما عادش حدا يتحجج. ونحن بنعرف إنه في ناس بتقول ما في كونكسيون بس هي بتكون نايمة وغيره وغيره، هيدي بنعرفها هودي الأشياء أستاذ. وفي ناس فعليا بكون مقطوع عندها الكونكسيون كمان بنعرف. فرجاء كرمال ما اضطر انه ما استقبل حدا، خليكم كلكم فوتوا على الوقت. مثل ما الاستاذ بيلتزم بالوقت انتم كمان واجب عليكم تلتزموا بالوقت. خلصنا نقل؟ شوي. طيب وهلا فيني؟ إيه. يا أستاذ أستاذ بس آخر جملة. اوكي حبيبي. هلا استاذ بس نرجع نفتح دوزيام بيريود، حنفتح الكاميرا. اوكي داكوغ.
بدكم نرجع دغري نفوت دوزيام بيريود او بنريح 5 نريح 10 مينوت دغري يا أستاذ. دغري نفوت. على الأكترية. دغري يا أستاذ. تصويت على الأكترية. دغري. اللي بده دغري بيعمل نفوت. ريز هاند. ليكو باسل ما أسرع. يلا اللي بده نكفي الحصة دغري يعمل ريز هاند. يا لطيف يا لطيف. لا مش معقول. شايفين بس وانت أنا شو عندي. بدك؟ نعم يا حسين. ولا انت شو بدك؟ لا أنا بعمل باخد تصويت. شايفين أنا عندي بالصف مش مثل هالبلد. دغري أنا عندي الكل بيتفق. بعد في عندي علي سلمان وآية وديان وحسين. عندي 4 مش موافقين ما بدهم نفوت دغري على الحصة. وبس الأكترية أستاذ هي اللي بتغلب. معلش اسمحوا لنا. بحترم رأيكم بس نحن بناخد تصويت على الأكترية. موافقة يا آية؟ آية Oui, monsieur. مش الحال؟ في ديمقراطية بدها. مش الحال. اوكي يا ميرسي. فينا نشيل الريز هاند. أستاذ أنا خلصت. اوكي يلا on continue. طيب on a fait 3 applications. مين عمل 3 applications؟ الاستاذ. طيب هيدا ابليكاسيون استاذ لإلكم. تفضل. On a une lame de cuivre immergée dans une solution de nitrate d'argent. À la fin ou après un certain temps, on obtient où il y a apparition de couleur bleue et formation d'un dépôt d'un métal. Numéro 1. Indiquez l'évidence de cette réaction. Oui, Tiama. لا ما في جواب هيدا. Ok. Ali Rachid. أستاذ عشان أعرف شوية أستاذ كمان. Batoul. Le changement de couleur. Très bien. Changement de couleur. Bravo. فإذن l'évidence de cette réaction est le changement de couleur. طيب. Deuxième partie. Diamant. Lire la question. Écrire les deux demi-équations d'oxydation et de réduction. Oui. طيب. Avant d'écrire demi-équation, que dis-toi? Alors, quelle substance va subir l'oxydation et quelle substance va subir la réduction? Comment peut-on savoir, il y a diamant? Dans l'oxydation, c'est quand une espèce perd des électrons. Dans ce cas, quelle espèce qui perd d'électrons? مين اللي عم بيعمل اوكسيداسيون هون؟ أجي عشان هو يا عليم سنة. استاذ بس يجي دورك بتحكي لو سمحت. Oui, Diamant, tu as une réponse? Diamant? C'est... Oui, Fi réponse, monsieur? c'est... la G car il y a un changement de couleur. Ouais, bien, on va voir. Batoul, Oui. tu as une réponse? مش متأكدة. طيب اعطيني الريبونس يلا. الAG الريduction, tu veux une réduction, ou le CU l'oxydation.
طيب خلينا نبلش بالاكسيداسيون. مين قلت لي بيعمل اوكسيداسيون؟ Oxydation, le Cu. Pourquoi? euh, Monsieur, c'est-à-dire quoi apparition de la couleur bleue? مين يلي عنده coloration bleue؟ لام دو كيو. C'est لا لا لا. le Cu. c'est U2+. استاذ رجاء. بتعرفوا شو يعني هون السينيو حقها مصاري؟ يعني لما حدا بده يقول لي اجون، الارجون فرق بين ما حدا يقول لي ايون ارجون، تفرق كثير. فرق بين ما حدا يقول لي كويفر وحدا يقول لي ايون كويفر. فلو سمحتوا اختاروا المصطلح الصح. فإذا dans ce cas on a la lame de Cu puisqu'il y a une réaction chimique. احنا اتفقنا انه في réaction. فإذا le Cu va devenir Cu2+. شو يعني Cu devient Cu2+? يعني perd ou gagne? C'est perd. Perd Perd combien d'électrons? 2 électrons. 2 électrons. Alors, le Cu subit une oxydation. Tac. Quelle substance subit la réduction? شو يا أستاذ؟ AG. ما عندي AG بالأول يا أستاذ، أنا AG+. AG بلس قصدي. لا ما بتقول لي عفوا، بقول لك أنا سي زيرو بالامتحان. بدي ارجع اقول AG بلس، ممكن بدي ارجع اقولها. انتبه يا أستاذ. فإذا نحن on a Cu avec AG+. Alors AG+ va gagner un électron pour devenir. Alors quel est ce métal? Lorsqu'on a dit il y a formation d'un dépôt d'un métal, من هو هيدا الميتال؟ AG بلس. Si vous ne pouvez pas analyser ce que se passe durant cette réaction, vous ne pouvez pas écrire demi-équation, monsieur. Mais directement, puisqu'il y a une réaction chimique, c'est très bien. On a une lame, يعني métal, avec un ion, le Ag+. Mais nous fait réaction, يعني le métal va donner l'ion correspondant et l'ion Ag+ va donner l'atome ou le métal correspondant. Alors, les deux demi-équations deviennent demi-équation d'oxydation, c'est Cu, donc Cu2+ plus 2 électrons. Demi-équation de réduction, c'est Ag+, plus 1 électron donne Ag. Maintenant, écrire l'équation bilan. Le nombre d'électrons perdus n'est pas égal au nombre d'électrons gagnés. Alors, il faut faire un système, on le multiplie au début en 1 et puis en 2. Et on écrit l'équation bilan. هيدا quatrième application, استاذ. تفضل. Et vous donnez mon question. أستاذ ما فهمت كيف نعرف أي بيعمل أوكسيداسيون أي بيعمل ريدكسيون؟ اوكي. استاذ بدنا نحكي انا وياكي بشغله. سؤال. هيدا اللام دائما استاذ لما يكون في عندي لام، هيدا اللام دو سي او، مجرد ما في رياكسيون يعني هيدا اتوم بالاتوم، هيدا اللام يعني هيدا ميتال، صح؟ مش نحن قلنا بدرس الليزون شيميك كل شيء ميتال بيرد الكترون؟ مظبوط؟ فاذا يعني السي او هو اللي بده يخسر، غير هيك
إذا عندي أنا solution de AG+. طب ما ال AG+ شو يعني؟ يعني هو déjà perdu un électron. فإذا هيدا ما بقى في يخسر أكثر، شو بده يعمل؟ il va gagner. اوكي. انتبهنا كيف بتصير؟ ايه. فإذا ال CU رح يعطيني الإيون كورسبوندون اللي هي CU2+، يعني بما إنه عم بيعطيني CU2+، يعني بير d'électron، وال AG+ بده يعطيني AG، يعني il va gagner un électron ليرجع AG. كتبنا الكيستيون يا أستاذ؟ لا بس شوي يا أستاذ. يا